السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں قاعدہ۔ یہ میرے ہاتھ میں نورانی قاعدہ ہے۔ یہ ہم سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے ان کے پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ خصوصاً یہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن کریم پڑھ رہا ہو، سب سے پہلے ہم لوگوں کو قاعدہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا؟ ارے جس طریقے سے ہم اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں سب سے پہلے ABCD سیکھنے کے لیے ملتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو الف سے یا تک سیکھنا ضروری ہے۔ اور جو بھی حضرات یا ہمارے بچوں میں یا کوئی بھی جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہو یا سیکھنا سکھلانا کرتا ہو تو اس کے لیے خصوصاً الف سے یا تک پہچاننا بہت حرفوں کا ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کہ قرآن کریم کا آسان کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم آسان اس وقت ہوگا جب ہمارے الف سے لے کر یا تک بالکل پختہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا اور ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا تاکہ ہماری اور بھی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ جا سکے۔ تو میں شروعات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جو قاعدہ کھولتے ہیں اس میں آتا ہے الف۔ میں اس چیز کو آپ کو بورڈ پر لکھ کر دکھاتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم کا جو ہم سیکھتے ہیں تو اس کے لیے الف باتا بہت ضروری ہے، اور الف باتا کو پھر ہمیں حرف سیکھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ حرف کا سیکھنا، نقطوں کا پہچاننا، بھئی تمام چیز اگر ہمارے لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے، ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلیے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرفوں کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے۔ جی بچوں، ہمیں بنانا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے الف۔ الف کی تو پہچان ہے، اگر ہم اس کے ہجے کرتے ہیں تو کیسے ہوگی؟ الف زبر لام فازر کیا بنا؟ الف بنا نہیں بنا الف؟ اور جب الف بن گیا ہے تو یہ الف کھینچا نہیں جاتا، خالی الف کو کھینچ نہیں سکتے۔ اور جیسے ہم ہندی وغیرہ لکھتے ہیں تو آ کی پہچان دیکھو، یہ والا الف یہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ کھینچا نہیں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ انار۔ انار نہیں کہہ سکتے ہم، کیا بولیں گے؟ انار، کیونکہ یہ کھینچا نہیں جا رہا۔ کھینچا کس وقت جاتا ہے؟ کھینچا اس وقت جاتا ہے جب اس کے اوپر مد آ جاتا ہے۔ اب ایک بنے گا آ کے اوپر مد آ چکا تو یہ کیا بنے گا؟ آ۔ اور ہندی میں اب کھینچا جاتا ہے کوئی بھی چیز بنانے، جیسے آم، اگر آم کے آگے یہ نقطہ نہ ہو، یہ نشان نہ ہو تو ام بنے گا نہیں بنے گا؟ آم ہے ام، لیکن بڑا جب آ جائے گا تو وہ کیا بنے گا؟ آم۔ کھینچا جاتا ہے، وہ چاہے اردو میں ہو، اردو میں اس طریقے سے ہوتا ہے آم، ہندی میں اس طریقے سے ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ہمیں حرف کی پہچان کرنی ہے کہ حرف کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ دیکھو الف کی تو پہچان ہم لوگوں کے ہے ہی سمجھ میں، اب ہمیں پہچان کرنی ہے اس کی۔ یہ کیا ہے؟ با کیسے ہو جائے گا جب اس کے اوپر کوئی ٹکی نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے؟ بھائی اس وقت یہ کچھ نہیں ہے، ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ بھائی با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر سا بھی ہو سکتا ہے شک کے دوران، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے نقطے مٹ گئے ہو۔ تو اب اس کی پہچان ہمیں نہیں ہو سکتی، اس کی پہچان تب ہوگی جب اس کے اوپر نقطہ ہوگا۔ اب ہم ایک نقطہ نیچے لگا دیتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ اس وقت یہ بنے گا با، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اسے مٹا دیتے ہیں نیچے والا اور اوپر ہم دو بنا دیتے ہیں، اب کیا ہے؟ یہ تا ہے نا، کیونکہ تا کے اوپر دو نقطے، اور اگر ہم ایک نقطہ پھر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اب کیا بنے گا؟ سا۔ الف سے لے کر سا تک پہچان ہم لوگوں کے آسان طریقے سے آ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آسان طریقے سے آ گئی ہو۔ اگر کسی بچے کے سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ وہ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ میں سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے بچوں؟ اگر کسی کے سمجھ میں نہ آ پائے تو بے جھجک آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس چیز کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ سا۔ با تا سا، تینوں کی شکل ایک طریقے کی ہوتی ہے لیکن پہچان صرف نقطوں سے ہوا کرتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ تو ہم اب اسے مٹا دیتے ہیں سا تک۔ اب آگے چلتے ہیں جیم، ہا اور خا۔ یہ تینوں بھی دیکھیے گا، یہ بھائی بناتے ہیں، یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہا۔ اس وقت صرف یہ ہا ہے، کیا ہے؟ ہا، کیونکہ نہ تو اس کے پیٹ میں نقطہ ہے نہ ہی اس کے اوپر نقطہ ہے۔
इस जीम हा और खा की पहचान जो होती है, जाहिर सी बात है, हा तो ये है ही, क्योंकि भाई हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं हुआ करता है। और अगर हम इसके बीच में नुक्ता लगा देते हैं, इसे जीम के पेट में भी नुक्ता बोलते हैं, नीचे भी नुक्ता बोलते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा जीम, बनेगा नहीं बनेगा? और अगर हम इस जीम को मिटा देते हैं, इस नुक्ते को ऊपर लगा देते हैं एक नुक्ता, अब ये क्या बनेगा? हाँ। पहचान किससे हो रही है हमारी? नुक्तों से। अब आया समझ में? भाई अलिफ से लेकर खा तक हमारी समझ में आ चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जीम हा और खा तीनों की शक्ल एक तरीके की है, लेकिन पहचान जो होती है वो किस चीज से होती है? नुक्तों से। इसीलिए कायदा सीखने के लिए नुक्तों का सीखना भी बहुत जरूरी है, कि भाई नुक्तों की पहचान तो जरूरी है। अगर ये नुक्ता नहीं होगा, जाहिर सी बात है हाई बताएंगे हम लोग, बताएंगे नहीं बताएंगे? हाई है ये। अब आते हैं दाल और जाल। दाल और जाल, ये क्या है? ये क्या है? दाल। दाल क्यों कह रहे हैं भाई हम? क्योंकि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। अगर इसी के ऊपर हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा? जाल। दाल जाल की शक्ल एक तरीके की नहीं है, लेकिन हमारी जो पहचान होती है, हम जो पहचान करते हैं वो किस वजह से करते हैं? नुक्तों की वजह से करते हैं, माशाल्लाह। उसी तरीके से रा और जा, उसके बाद क्या आता है? दाल जाल के बाद क्या आता है? रा जा। रा इस तरीके से भी बनता है, रा जो है इस तरीके से भी बनता है, और रा इस तरीके से भी बनता है। बनता ही नहीं बनता? रा ऐसे भी बन सकता है और रा ऐसे भी बना करता है, लेकिन पहचान जो होती है वो किस वजह से होती है? नुक्तों की वजह से। अब ये इस टाइम क्या है दोनों? ये क्या है? रा और ये सा। अगर मैं इसे मिटा देता हूँ ऊपर से एक नुक्ते को, तो अब ये क्या है? रा और रा। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा? सा। अब ये क्या है? रा और सा, दोनों सेम होते हैं। शक्ल देखो, रा और सा की शक्ल दोनों तरीके से आ सकती है। बहुत सी मर्तबा इस तरीके से भी रा आता है और बहुत सी जगह इस तरीके से भी रा आता है। तो हमें पहचान करनी है कि रा और जा कैसे बनता है। राजा हो गए, राजा के बाद क्या आता है? बताइएगा। राजा, सीन, शीन, सीन, शीन। अब तीनों देखिएगा, ये क्या है? सीन। सीन है छोटा सीन। और अगर इसी के ऊपर हम तीन नुक्तों को लगा देते हैं तो क्या बनेगा? शीन। बड़ा शीन बनेगा नहीं बनेगा? शकल दोनों सेम है, दोनों सेम, लेकिन पहचान सिर्फ नुक्तों से हो रही है। सीन और शीन। सीन इस तरीके से बनता है और शीन इस तरीके से भी बनता है ना? बनता ही नहीं बनता? मैं नुक्ते अलग तरीके से बना देता हूँ। नुक्ते जो है वो इस तरीके से बनते हैं। ये क्या है? शीन। तो हमें सीन और शीन की पहचान हो सकी है। उसके बाद क्या आता है बताइएगा? आप खुद ही बता दीजिएगा इंशाल्लाह। स्वाद और स्वाद, स्वाद। तो स्वाद कैसे बनता है? ये क्या है? स्वाद। अब इसकी पहचान नहीं कर सकते, सिर्फ हम मुझे स्वाद ही बताएंगे। कोई कहने लगे कि स्वाद है, स्वाद कैसे हो जाएगा? ये स्वाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इसके ऊपर नुक्ता नहीं आएगा। अब इसके ऊपर अब कोई भी पहचान कर सकता है इसकी। अब क्या है? स्वाद। अब इसे हम स्वाद भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ऊपर नुक्ता आ चुका है। तो ये क्या बनेगा? स्वाद और स्वाद। शक्ल एक सी, लेकिन पहचान जो होती है वो किस वजह से होती है? नुक्तों की वजह से। तो हमें नुक्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। स्वाद, स्वाद। उसके बाद क्या आता है? ठीक है, क्या है? इसे ही हम जुआ बना सकते हैं। कब बनाएंगे जुआ इसको? जब इसके ऊपर एक नुक्ता होगा, अब बनेगा ये। अब क्या है? जुआ। पहचान नुक्तों से। जुआ नुक्तों से पहचान है नहीं है? जुआ की पहचान भी नुक्तों से ही है। अगर इस नुक्ते को खत्म कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा? और नुक्ता अगर यहाँ लगा दिया जाए तो वो क्या बनेगा? जुआ। अब चलते हैं आगे, क्या आता है इसके बाद? जुआ के बाद आइन। ये क्या है? आइन है नहीं है? और अगर इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये क्या बनेगा? गाइन। पहचान किससे हो रही है? नुक्तों से पहचान हो सकी है इसकी। उसके बाद क्या आता है गाइन के बाद? काफ, काफ। अब तीनों देखिएगा, ये क्या है?
और ये और ये का। अब इसकी पहचान करनी है, पहचान करनी है इसकी। छोटे काफ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता है। अब इन दोनों के ऊपर मामला है भाई, फा और काफ इनकी शक्ल एक सी होती है, शक्ल एक सी होती है, क्योंकि आगे चलकर जो है वो आधे आधे हर्फ आते हैं, हा फा पर आते हैं, आते नहीं आते। कि भाई किसी का नाम लिखना हो या कुछ करना हो तो सबसे पहले हमें इस तरीके से बनाना होता है। अब उसमें चाहे वाव जोड़ दे जा, फौ और दो मिला दे कौ, ऐसे नहीं है। कोई भी चीज ले लो आप, फोरन फो, ये लो फो, अब ये क्या है फो, और अगर इसके ऊपर एक दाउल लगा दे क्या बनेगा, ओ बनेगा बनेगा। इन दोनों की पहचान करनी है, फा और काफ की शक्ल दोनों की सेम है, शक्ल दोनों की सेम है, लेकिन पहचान जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ये नुक्तों की वजह से। कि भाई नुक्ते फा के ऊपर कितने होते हैं और काफ के ऊपर कितने होते हैं। जाहिर सी बात है लाम बिल्कुल खाली, लाम के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। मीम खाली, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, नहीं होता। नून के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता। और अगर कोई ये मालूम करने लगे कि हाँ भाई बा के नीचे क्या नुक्ते होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक नुक्ता। और अगर किसी हर्फ के ऊपर एक नुक्ता हो तो उसे क्या बोलते हैं, नून के ऊपर, तो वो नून वाला नुक्ता ये है, ठीक है। नून के ऊपर नुक्ता रहता है, बा के नीचे नुक्ता होता है। इसकी पहचान भी हमें नुक्तों से ही होती है। कुरान करीम में जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आधे आधे हर्फ आते हैं, आते नहीं आते। ये जब हम शुरू में कायदा पढ़ लेते हैं, जब हमें हर्फों की पहचान हो जाती है तो हम कुरान करीम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। वह पहचान जो करते हैं वो किस वजह से करते हैं, नुक्तों को देख देख कर। एक है नून, नून के बाद क्या आता है, वाव, क्या आता है, वाव। उसके बाद हा, हा होता है नहीं होता, हा ऐसे भी होता है, होता है नहीं होता, हाँ ऐसे भी होता है। उसके बाद हमजा, क्या है, उसके बाद फिर या, और ये या के ऊपर कितने नुक्ते रहते हैं, या के ऊपर नुक्ते रहते हैं, नीचे नुक्ते रहते हैं, या के नीचे दो नुक्ते। माशाल्लाह, ये है हमारे अलिफ बा ता सा। अब पहचान क्या करनी है, अब हमें पहचान ये करनी है कि भाई अगर कोई मालूम करने लगे कि बेटा अगर किसी हर्फ के नीचे नुक्ता होगा एक तो वो क्या बनेगा, आप सब बताइएगा, बा। क्या बनेगा, बा। और अगर एक नुक्ता ऊपर हो किसी हर्फ के तो वो क्या बनेगा, नून। पहचान बहुत जरूरी है। मैं शुरू से भी लेकर चलता हूँ कि हर्फों की पहचान बहुत जरूरी है कुरान करीम सीखने के लिए। कुरान करीम सीखने के लिए हर्फों की बहुत जरूरत होती है। और अगर कोई मालूम करे कि हाँ भाई अगर दो नुक्ते ऊपर हो तो क्या बनेगा, ता। पहचान किससे है, और अगर दो नुक्ते नीचे हो तो वो क्या बनेगा, या। दो नुक्ते ऊपर हो तो ता और नीचे हो तो या, और तीन नुक्ते ऊपर हो तो क्या बनेगा, सा। कुरान करीम में नीचे नुक्ते नहीं आते, तीन नुक्ते कुरान करीम में नहीं आते, वो उर्दू में आते हैं चलकर। उर्दू इंशाल्लाह आइंदा बताएंगे, अगली नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि उर्दू का तरीका क्या होता है। इंशाल्लाह उर्दू बताएंगे आप लोगों को, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पहले हमें कुरान करीम सीखना है, ठीक है नहीं। वो भी अगली वीडियो में बताते हैं कि उर्दू लिखना किस तरीके से है, उर्दू का पढ़ना किस तरह। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पूरी चीज़ सिखाएंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे ऊपर आता हो, जो भी थोड़ा बहुत आता हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हमारा ये चीज़ आप तक पहुँच सके। अब तीसरी चीज़, जीम हा और खा। जीम हा और खा, इन तीनों की पहचान कैसे हुई। जीम के पेट में नुक्ता होता है, पेट बोल लो या नीचे बोल लो। हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, खा के ऊपर एक नुक्ता होता है। जीम हा और खा, ये तीनों की पहचान हो गई। उसके बाद क्या आता है, दाल और जाल। दाल और जाल, इनकी पहचान किससे है, नुक्तों से है। उसी तरीके से रा और जा। रा और जा की शक्ल जो पहचानी गई वो किस वजह से पहचानी गई, नुक्तों से। मैंने रा की भी शक्ल बनाकर दिखा दी आप लोगों के सामने कि रा इस तरीके से बनता है ये, और रा ऐसे भी बनता है। रा दोनों तरीके से बन सकता है,
لیکن ہمیں پہچان جو کرنی ہے وہ کس سے کرنی ہے؟ نقطے سے. را اور زا. سین شین میں 3 نقطے اگر اوپر آتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شین, بڑا شین. اور اگر نقطے نہ ہو تو وہ کیا بنتا ہے؟ سین. سواد زواد, سواد زواد, پہچان توا زوا, پہچان فا قاف کاف, پہچان فا کے اوپر ایک ہے 2 ہے؟ ایک. کتنے ہیں؟ فا کے اوپر ایک نقطہ, قاف کے اوپر 2 نقطے, چھوٹے کاف کے اوپر خالی, چھوٹا کاف خالی, لام کے اوپر خالی. سوچ سمجھ کر بولو, یہ نہیں ایک دو اس طریقے سے بتا رہے ہیں, سوچ سمجھ کر. لام خالی, میم خالی, نون نون کے اوپر واو خالی, ہا خالی, حمزہ خالی, اور یا کے نیچے 2 نقطے, اور دوسرے یا کے نیچے 2 نقطے, چھوٹی یا کے نیچے بھی 2 نقطے اور بڑی یا کے نیچے بھی 2 نقطے. یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ بھئی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہو یا ہمارے بچے ہیں, میں خاص طور سے اپنے خصوصاً بچوں کے لیے بنائی ہے یہ ویڈیو تاکہ ہمارے بچے قاعدہ پڑھنے میں بچوں کو آسانی ہو سکے. سب سے پہلے بچوں کو حرفوں کی پہچان کرانی ضروری ہے کہ بھئی حرفوں کی پہچان ہو, پھر نقطوں کی پہچان ہو. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بچے اس چیز پر توجہ دیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے اور محنت کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ قاعدے میں 27 سے 28 تختی ہوتی ہے. نورانی قاعدے میں کتنی تختی ہوتی ہے؟ 27 یا پھر 28 تختی. اگر ایک بندہ روزانہ کی 1 تختی پڑھے تو 1 مہینے میں انشاءاللہ اس کا قاعدہ مکمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کو اس حرفوں کی پہچان ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ محنت کریں گے, اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے لیے آئندہ جو ویڈیو آئیں گی تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی, اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ آگے چل کے پتہ